Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi malakum. Bila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi malakum. Khudhu rajana bi kulli khairin qaddamu al-barru wal-usul. Khudhu rajana bi kulli khairin qaddamu al-barru wal-usul. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya zinatal wujudi wa ta'ala aisi wa la wujudi. Ya zinatal wujudi wa ta'ala aisi wa la wujudi. Wa la tarannamu fi salati wa la ruku'i wa la sujudi. Wa la tarannamu fi salati wa la ruku'i wa la sujudi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya ridha alaina udhini ya dharu min jawdi. Ya ridha alaina udhini ya dharu min jawdi. Udhi alaina bi kulli khairin mujtahatan bil wujudi. Udhi alaina bi kulli khairin mujtahatan wujudi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Billahi sirri bidaka ruhi dudu min al-hajri was-sujudi. Billahi sirri bidaka ruhi dudu min al-hajri was-sujudi. Thumma as-salatu ala nabiyyina wa alihi ar-raka'i as-sujudi. Thumma as-salatu ala nabiyyina wa alihi ar-raka'i as-sujudi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-wali al-talib al-ba'ith al-warith al-bari al-salib. Sallallahu alaihi wa alihi al-kain wal-ba'in wal-zahir wal-zahib. Yusabbihu al-akhir wal-ma'ir wal-tariq wal-gharib. Sallallahu alaihi wa yu'ahiduhum الناطق والصامت والجامد والذائب. يضرب بعدله ساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله.
عظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا من الدم مختلف متراكب صلى الله عليه من دافئ يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط حلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب صلى الله هل من طالب حاجة فاغني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جاءوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والتائب وخائف لنفسه يعاتب هالك من الذنوب إليه هارب صلى الله عليه حتى يكف كف النهار ذيول الرياهب ويعودون وقد فاتوا بالمطلوب وأدركوا إلى المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو صائب لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشقياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آدم عليه السلام آدم ينيله على المراتب قيل هو نوح عليه السلام ينجو من الغرق ويهلك من خلفه من الأهل والأقارب صلى الله عليه وإبراهيم عليه السلام به تقوم حجته على بعد الأصنام والكواكب صلى الله عليه وموسى عليه السلام موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب صلى الله عليه وعيسى عليه السلام وعيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالهاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته خلة الوقار وتوجته بديجان المهابة والافتخار ونزلت على رأسه الأصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تذله الغمامة تطيعه السحائب صلى الله عليه الذوائب ألفي الأنف
فمنوني الحاجب صلى الله عليه يسمع شرير القلم بشره إلى السبع الطباق ثاقب قدمه قبلهما البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب صلى الله آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجرحى لحزين نادب صلى الله عليه بركتهما في المطعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب صلى الله عليه ولا يعاقب وإن خوشم يشمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رتبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب صلى الله عليه من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا التقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ثم رصده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شربت التربة طيبة منه بأشرف قالب ساكلا يرواه المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة الله ما
صلوا على نبينا محمد. صلاة الله ما لاحت كواكب الله خير ما ركب النجائب حتى حديث السورة باسم الحبايب فهزت
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب صلى الله عليه. أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له رب المشارق والمغارب صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناكب صلى الله عليه. وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. الحمد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وربه صل وسلم على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله
مخولا بكحل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء صلى الله عليه ودخل بأرض بيعته من بقي من الخلائق كما دخل بها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات ورميت الشياطين من السماء بالشهب المحرقات وجاء كل جبار من الجن وهو بشولة سلطنته ذليل خاضع لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصع للإنسان وينصع في الإنسان صلى الله عليه ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا قضي حق الله لم يحكم أحد لغضبه من رآه بدية هابه وإذا دعاه المسكين أجابه يقول الحق ولو كان مرا ولا يؤمن لمسلم عشا ولا ضرا صلى الله عليه من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عيان إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أعلى ثمر وإذا تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسكت من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من به أنه قد مر فيه صلى الله عليه وإذا جلس بوجه بقي طيبه في أيام وإن تغيب ويوجد منه كسل الطيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل إليه فكأن الناس من نوره في أوان الظهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعض واشفي ما رأيت في ذي نعمة سوداء في ملة حمراء أنزل من رسول الله صلى الله عليه
والتين والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرأ اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا بدرات من هذا كل كمال فلا يعبر عن عباد مقالي أنت الذي أشرقت في ركن العلا الحوت بالأنوار كل ضلال وبدعة منها كل كمال فلا Sebelum sama-sama kita mengaminkan doa, insya Allah akan dibacakan oleh guru kita Ustaz Ahmad Badawi MA Madura Asli. Mari sama-sama kita dengarkan melalui bahasa dan tausiah, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dahlan. Itu waktu dan tempat yang bersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waliyyi sholihin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pecinta Rasulullah, pecinta ulama dan pecinta orang-orang soleh yang saya muliakan, terkhusus Al-Quran Karim, para guru-guru kita yang mulia. Dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga yang sama-sama kita muliakan, yaitu Shahibul Hajat, Bapak Haji Samsumir beserta keluarga beliau. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya para jamaah yang datang dari 4 penjuru angin. Silakan dari Batam, dari Bengkulu. Kemudian mungkin ada dari Tuban, ya, ada dari Tuban, dari Batang Center, ya, yang punya rumah Batang Center, dari Tanjung Sentuhan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Tausiah yang tidak lama ini paling lama 15 menit, karena saya tahu hamba-hambanya kena asam urat. Jadi kalau lama duduk luntur gitu kan. Kemudian mudah-mudahan waktu yang singkat ini bermanfaat untuk selamanya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya ceramah itu semangat kalau nggak ada orang alim. Karena ada guru kita, saya mikir temanya apa. Karena kalau saya baca hadis pasti dia tahu. Jadi saya mengutip perkataan ulama saja, yaitu saya nukil dari Al-Allamah Kiai Haji Zaini Abdul Qadir. Apa namanya, Bu? Harus biasa ya menyebut nama ulama, jangan yang disebut nama artis. Nama ulama harus hafal, harus banyak ulama Nusantara tahu, jangan ulama Wahabi yang tahu. Kemudian beliau lebih dikenal dengan guru sekumpul, tuan guru sekumpul. Kadang saya ini orang tambilahan, kalau orang tambilahan. Tambilahan itu 7 jam ada sekitar. Kalau berenang 7 hari. Nah itu dari Guntung, kalau dari Sekobantu 7 jam, naik speedboat mesinnya luar 500 PK kali 5 1000 PK. Jadi biayanya sama dengan Jakarta. Dari Guntung itu 1 jam setengah. Dari sana itu penduduknya itu eksodus dulu, itu banyak orang Banjar. Orang Banjar itu sangat fanatik sama ulama. Kalau kita lihat silsilah beliau sebenarnya masih hati. Cuma saya pernah ngobrol karena kebetulan guru saya orang Banjar, masih zuriyatnya beliau. Nah orang Banjar itu tidak terbiasa dengan namanya hati, tapi adalah tuan guru. Sebenarnya beliau hati. Nanti kalau ada hadis sebenarnya saya itu tidak sama. Cuma itu tidak terbiasa di tradisi orang Banjar. Nah, kenapa ini yang saya ungkap? Karena saya ingin Indonesia itu tidak hanya mengenal jamaah kita itu ulama Jawa saja. Jadi kalau hari ini saya cerita tentang ulama Kalimantan, suatu saat nanti cerita tentang ulama Sumatera Barat. Nah, beliau dikenal itu adalah nama lainnya Tuan Guru Ijai. Jadi setiap masuk di rumah orang terbilahan itu mesti ada foto beliau.
walaupun dia pemabuk. Ya. Tapi jangan coba-coba menghina ulama mereka. Itu orang Kalimantan. Beliau mengucapkan sebuah kalimat. Beliau mengatakan itu pesan terakhir sebelum meninggal. Apabila engkau menuntut ilmu, datang ke ulama atau mondok, maka niatmu itu mencari ilmu, pulang cuma dapat ilmu saja. Karena memang niatnya cari ilmu. Itu pun belum tahu apakah ilmunya itu berkah atau tidak. Karena proses perjalanan cari ilmu itu banyak dikuli-kuli, banyak adab yang harus dijaga. Kalau Umar bin Khattab itu sampai mengistilahkan bahwa orang alim itu 3 tahapan yang harus dilewati. Yang pertama, kalau berada tahapan pertama dia sombong. Bukan kata saya ini, kata Sayyidina Umar. Jadi kalau ada orang alim tapi sombong, ya kalau menurut Sayyidina Umar itu baru tahapan kelas paling ringan. Tahapan pertama. Nah, setelah melakukan proses perjalanan riyadhah spiritual menuntut ilmu, karena saya di Jawa itu nggak lama, 2 tahun. Kalau beliau itu puluhan tahun. Apalagi Ustaz Lukman guru kita, mau orang Jawa. Nah itu ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya itu kagum dengan orang di Jawa. Anak-anak sekecil ini hafal alfiah. Sehingga keponakan saya tidak tahu apa-apa, nol, saya bawa ke sana kajian ngaji, itu alfiah itu apa di luar kepala. Nyangkut aja nggak lulus, Pak. Tanya beliau di Pondok Jawa, nyangkut aja nggak lulus. Jadi ukuran ulama itu, barometernya untuk ilmu itu baru bisa berhasil adalah ukuran minimalnya standar umum 20 tahun. Itu pesan guru saya. Jadi kalau kamu belum sampai di situ, menurut beliau tahapan pertama. Kenapa? Karena tujuan ilmu itu sesungguhnya adalah mengantarkan si punya ilmu untuk dekat dengan Allah. Jadi kalau ada orang menyalahi daripada sifat yang dianjurkan dalam agama, berarti itu orang tahapan pertama. Mudah-mudahan tahapan pertama bagi kita sudah lewat. Yang kedua, kata Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang berada tahapan kedua, dia tawadu. Kita mungkin barangkali masih ingat dengan sejarahnya Hawariyin. Hawariyin itu para wali di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Nah ini ketawaduan di cerita tawadu. Pada suatu ketika ada rombongan Hawariyin lewat, ceritakan itu. Hawariyin lewat, wali di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ada seorang pemuda yang ahli maksiat, bukan ahli maulid, ahli maksiat. Tapi dia jaga adab, makanya hati-hati yang itu maulid gak jaga adab. Karena guna putih loh ya. Kalau guru saya lagi baca maulid ada ngobrol Al-Fatihah. Beliau pernah ditanya, Pak. Beliau itu memang karena pernah belajar di Mekah. Pernah ditanya, Kiai baca Barzanji itu karena kan di kalangan Bugis umum saya. Saya orang Bugis, Pak. Saya orang Jawa. Nah itu kalangan Bugis bacanya Barzanji. Makanya saya bisa bilang nggak mau. Pertama suara saya jelek, saya tahu diri. Kalau tahu diri itu enak, Pak. Jadi saya nyimak. Iya, kira-kira baca Barzanji itu dipotong dengan dibaca semua mana lebih bagus. Beliau itu jawabnya pedes, tapi kadang-kadang ulama yang sedih. Lebih bagus saya potong karena kamu ngobrol aja saya baca. Giliran mau makan diam. Langsung semenjak beliau ngomong itu nggak ada berani. Ini adab, al-adabu vokal, ini menjaga adab. Nah nanti saya ceritakan kawannya beliau. Lalu tahapan yang ketiga adalah dia merasa tidak punya apa-apa. Nah ini sejalan dengan kalimat yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan orang yang nuntut ilmu itu sama dengan menggunakan perahu dari tepi pantai ke tengah samudra yang luas. Semakin dia ke tengah, tepinya semakin nggak nampak, sehingga dia merasa tidak punya apa-apa. Nah itu tahapan ketiga. Kita berharap Bapak Ibu walaupun tidak sekelas mereka,
tapi adalah orang Jawa bilang nolak berkah itu kalau orang Banjar itu kecipratan lah ya. Jadi menceritakan orang soleh mudah-mudahan kecipratan barokah. Nah kemudian beliau yang kedua, kalau beliau perkataan beliau adalah bahwa apabila engkau menerima wiridan, saya yakin nih jamaah bantau ini paling suka ijazah ya. Iya. Oh ijazahnya numpuk yang diamalkan nggak ada. Ada. Yang penting sudah ijazah. Salah nggak? Saya nggak tahu. Tanya aja guru dia yang ngasih ijazah. Saya nggak bisa jawab. Kalau yang saya terima dipesan. Kalau kamu nggak bisa amalkan tak. Nggak mau saya kasih jawab. Yang saya temui loh ya. Nah beliau mengatakan, Tuan Guru Ijaz kumpul, apabila engkau mengamalkan sebuah wirid dengan catatan benar amalan itu, Pak bahasanya benar. Nah ini kita kan tiap malam Ahad ini baca ini. Saya ingat kami dulu bertiga berempat, ya sebelum saya ke Jawa 3 tahun yang lalu. Saya pulang pagi dulu ramai begini. Menurut saya ukuran Batam ramai lah ini ya. Kalau di Jawa lapangan bola itu belum ramai. Pulangnya jam 2 selawatan. Coba di Batam jam 2. Kalau ngeri semua, kayaknya nggak datang lagi. Orang yang imannya kuat aja, yang grade-nya aja bisa hadir. Nah lalu kemudian beliau mengatakan barang siapa yang memperoleh wiridan, dia baca dengan benar maka dia kasyaf. Tapi ilmunya tak ada. Tapi dia kasyaf. Kalau dia mengamalkan semua wirid. Nah artinya Bapak Ibu sekalian itu sederhana. Beliau mengatakan Tuan Guru Ijai di dalam mengamalkan wirid itu yang mengantarkan orang cepat kasyaf adalah karena dia punya adab. Coba. Ya saya mengingatkan ketika baca maulid ini itu Rasulullah apa yang disebut pakailah adab. Jangan ngobrol. Itu bahaya. Saya tidak mengatakan nggak dapat pahala. Kalau saya pernah mendengar, saya juga nggak ketemu hadisnya ya. Cuma saya percaya karena omongan itu dari seorang ulama. Barang siapa yang hadir dalam majelis halaqah, majelis ilmu, lalu dia punya teman yang ngantar, tapi dia di ujung lorong nunggu, itu dosanya diampuni lah. Jangan nunggu itu. Jadi artinya kalau yang nunggu saja nggak punya niat ngaji gara-gara nunggu temennya, apalagi kalau dia masuk dalam sebuah majelis. Cuma ketika masuk majelis pakai adab. Dan yang disebut itu Rasulullah, manusia yang paling mulia. Bahkan Rasulullah itu adalah basyarul la kal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia. Jadi orang yang ngomong itu Rasulullah manusia biasa, Pak potong dia. Kenapa itu nggak sopan sama Rasulullah? Nah ayatnya ada. Kadaja aku minallahi nurun. Kalau ayat ini nurun itu di duka tafsir Jalalain itu adalah ayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah itu adalah ketemu di malam Mi'raj itu wajar karena Rasulullah bukan bahan bakunya beda dengan bahan baku kita. Rasulullah dari cahayanya Allah. Artinya ya. Bapak Ibu sekalian, artinya kalau menyebut manusia saja sampai Allah bersalawat kepadanya, bahkan ketika dia bertemu dengan Allah laisa kamitslihi syai'un dalam versi akidah kita, bahwa Rasulullah itu ketemu dengan Allah bukan pertemuan mujassimah seperti pemahaman Wahabi, tidak. Laisa kamitslihi syai'un adalah menggunakan kalimat yang paling sopan, at-tahiyatul mubarakatus shalawat dan seterusnya. Kenapa orang mulia ketemu dengan zat yang maha mulia? Maka punya adab. Nah kita sudah jelas manusia yang banyak dosa yang disebut orang paling mulia, kok nggak punya adab? Nah itulah yang beliau mengatakan bahwa yang mengantarkan dirimu kasyaf ketika mengamalkan wirid karena adabnya. Lalu beliau yang kedua mengatakan yang bisa mengantarkan engkau kepada ketemu dengan Rasulullah. Ini kan amalannya luar biasa. Bihaqi Muhammad, bijahi Muhammad, bihurmati Muhammad, bikaramati Muhammad, bijamali Muhammad, bikamali Muhammad, bisyariati Muhammad, bitariqati Muhammad, bizuki Muhammad, bizuki Muhammad, bimujizati Muhammad, bimi'raji Muhammad, bimujizati Muhammad, biruhi Muhammad, binuri Muhammad,
Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya tidak bisa ketemu Rasulullah? Beliau menjawab, karena engkau tidak punya adab kepada gurumu yang memberikan ijazah. Itu kata beliau. Lalu kemudian kesombongan itu jangan dipelihara. Gembung penyakit hati itu 3 kata ulama. 1 adalah sombong, yang kedua adalah riya, kemudian dengki. Itu adalah gembungnya penyakit hati. Nah lalu kemudian tadi lanjut, bagaimana kalau orang yang nggak punya adab dan yang punya adab itu bisa dicabut martabatnya oleh Allah. Jangankan sekelas kita yang bukan orang siapa-siapa, adalah orang sekelas Hawariyin yang dekat dengan Allah itu martabat kewaliannya dicabut oleh Allah. Kayaknya lewat 15 ini. Nah ketika para Hawariyin ini lewat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nah ahli maksiat ini melihat karena dia saking kagumnya sama wali, dia sadar diri, Pak. Dia sadar diri, saya ini tidak punya ilmu, saya jauh dari Allah, sehingga dia mau ikut gabung supaya kecipratan berkah. Tapi karena dia tahu pendosa, akhirnya nggak jadi gabung dalam barisan para Hawariyin. Dia mundur, langkahnya diperlambat, menundukkan kepalanya, karena dia menjaga adab kepada orang-orang soleh. Nah di antara Hawariyin ini, orang-orang soleh wali Allah ini, ternyata ada yang ujub sombong. Wah saya ini masa berjalan dengan ahli maksiat, sehingga dia percepat langkahnya. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, kedua manusia ini tak cabut semua sekarang jadi 0-0. Yang wali tadi martabat kewaliannya dicabut, semua kebaikannya habis, sekarang 0. Maka pemuda pendosa ini karena dia menjaga adab, semua dosanya tampung. Gara-gara adab. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian yang terakhir adalah menjelang bulan suci Ramadan. Ini bukan pesan saya, ketika saya dulu pulang ngaji, apa kata dia? Menerangkan tentang kalimat di ujung ayat tentang puasa. La'allaku tattaqun. La'alla itu ditaraji, pengharapan. Dari sisi kita yang menentukan, dari sisi Allah nggak ada, pasti itu takwa. Persoalannya yang mengantarkan kita sertifikat kita di akhir Ramadan, takwa atau tidak, perilaku kita sendiri. Nah beliau mengatakan, kalau benar-benar engkau menjiwai agama Allah, benar-benar ingin dekat dengan Allah, maka bulan Ramadan carilah sholat tarawih yang paling lama, bukan yang paling cepat. Saya kemarin ngaji itu ada yang nanya, dia tersinggung kayaknya. Tapi saya kan buat kita. Saya bilang orang yang sholat 8 rakaat tidak sah sholat tarawih. Kalau saya itu merah mukanya, Ustaz saya tanya. Berarti yang masjid di sana, masjid di sini, masjid di sini nggak sah. Kalau ikut teks ini nggak sah. Nah kenapa Pak? Saya bilang saya itu nggak ngaji lama lah. Tidak seperti Imam Syafi'i gurunya 300 sholat, itu yang sohi. Yang sohi loh itu. Berarti kalau guru kita sekarang, ibu-ibu gurunya ada berapa? Ada 3, beliau Ustaz Lukman, Ustaz Badawi, saya nggak usah, saya Ustaz biasa. Bukan guru. Kenapa? Berarti Anda harus mencari 297 kalau mau menyamai imam. Itu pun adalah hasil seleksi. Jadi ngaji itu jangan satu orang. Ya, kelemahan Wahabi karena gitu, ngajinya sama ustaz mereka saja. Yang nggak mau cari yang lain, padahal ilmu Allah itu luas. Lalu kenapa saya bilang saya ngaji hadis Bukhari? Saya ngaji di sarang itu walaupun sebentar tapi khatam, Bulughul Maram. Ketika sampai hadis ini sepakat para ulama, jamaatus sahabat dan jamaatul ulama adalah yang 8 rakaat bukan sholat tarawih. Di jemaah loh Pak. Jadi kalau hari ini ada orang yang sholat itu Anda ikut siapa? Mau ikut sahabat nggak melakukan 8. Karena persoalannya figeri. Ya, di luar Ramadan juga Rasulullah lakukan. Kan sederhana itu cara berpikirnya. Kalau bahasa Nabi adalah sholat yang 11 rakaat Rasulullah itu ternyata di luar Ramadan juga dilakukan, berarti bukan sholat tarawih. Cara berpikirnya sederhana saja. Coba Pak pulang-kanakannya, termenung dia. Anda ngerti bahasa Arab nggak? Tidak pernah ngaji katanya itu, Bapak pulang cari kitabnya terjemahnya ada. Juga di luar daripada Roma, selain dari Ramadan.
Berarti kalau selain dari Ramadan bukan sholat tarawih. Jadi dia bilang sangat sholat saya. Ya kalau sholat sunnah mutlak ya salah. Yang penting rukun dengan syaratnya. Tapi ya niatnya kata ulama kalau sholat tarawih adalah sholat witir. Pendapat ulama Kiai Sirajuddin Abbas, santri dari Imam Sulaiman Ar-Rusuli Candu Sumatera Barat. Ada orang Sumatera Barat tuh, Anda itu punya ulama Sumatera Barat di Canduan, Bukit Tinggi. Saya pernah ke sana kemarin karena mau terbarukan. Guru saya alumni di sana. Sulaiman Ar-Rusuli masuk di dalam daftar ulama Nusantara Nahdlatul Ulama. Beliau sangat alim, punya santri namanya Kiai Haji Sirajuddin Abbas, satu-satunya ulama di zamannya yang berani berdebat terbuka di Sumatera Barat dengan para ulama Muhammadiyah. Beliau dan sejarahnya beliau tidak pernah kalah. Karena sudah sejarah dan kita mulai dari Abu Hasan Al-Asy'ari sampai hari ini semua ulama NU, semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah kalau dia berdebat secara ilmiah tidak ada sejarah dia kalah dari. Persoalannya maukah kita mengakui ilmunya orang? Nah itu pesan saya Bapak Ibu. Mohon maaf karena saya yakin karena Maulid dan semua berarti Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan? Ya kalau Ahlussunnah wal Jamaah ya nggak usah pilih pulang lah. Ya sholat tarawih itu kalau kuliah tarawihnya 20 harus dijaga itu pesan guru saya. Jadi orang itu kalau berakidah Ahlussunnah Jamaah harus istiqomah. Syariatmu berarti harus pakai 4 mas, salah satu diantaranya, dan itu konsisten dipegang. Jangan mazhabnya Imam Syafi'i sholat tarawihnya 8, kecuali Gusdur, jangan dilawan Gusdur. Gusdur jadi imam di belakangnya orang mati ada sholat 8 rakaat. Setelah sholat Gusdur kosongannya 8 rakaat. Ini sholat tarawihnya itu tapi diskon. Gusdur jangan dilawan. Sampai hari ini kata Kiai saya belum ditanya oleh mereka. Kenapa kuburannya 24 jam nggak ada hentinya? Saya kesana cek aja kalau nggak percaya. Dan tukang jaga kuburannya itu tukang ininya ngelihat orang masuk itu 80 piece minimal tiap hari. Jadi malaikat Tuhan tadi mau nanya ada tahlilan, mau nanya ada tahlilan. Akhirnya malaikatnya lah udah pulang aja nggak usah ditanya tersebut. Nah nanti kalau ibu-ibu mau mati tak boleh tanya kasih tahu lah zamannya di tahlilan terus setiap hari. Ya. Itu belum seberapa bapaknya Gus Mustafa Bisri, namanya siapa? Bisri Mustafa, di balik-balik tuh. Saya sempat ngaji tafsirnya namanya Ali Idris. Alhamdulillah saya pernah ngaji tafsir itu. Walaupun bahasa Jawa, orang Jawa ketawa, saya ketawa. Karena nggak tahu artinya saya. Tapi yang penting saya ngaji ya, wes. Apa-apa lah, saya pulang bawa peta. Ya. Nah beliau itu ketika ditanya, "Marrabuka?" Siapa Tuhanmu? Apa kata Bisri Mustafa? Loh kamu penanya Tuhan saya siapa? Saya ini tukang perkenalkan Tuhan. Tanya yang lain aja lah yang berkualitas. Kira-kira Bapak mau masih berani nggak? Harus berani, ngaji dulu ke sana. Ya, ngaji tafsirnya Bisri Mustafa. Kemudian yang terakhir, perkataan Gus Mus atau Mustafa Bisri bahwa yang dimaksud dengan santri itu bukan yang mondok puluhan tahun, tapi dia ternyata tidak mengikuti akhlaknya ulama dan ibadahnya ulama, maka dia bukan santri. Santri itu adalah sekalipun dia tidak pernah mondok, hanya ikut ngaji begini, tapi akhlaknya ulama, ibadahnya ulama, maka dia seorang santri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastajibu syafa'atah wa yarjuna Allah rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyyil karim wa alihi wa ashabihi salihin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi Allah, ij'alna min khiyari ummatihi, ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bidaini hurmatih wasyurna gadan fi zumratih wastamil ansilatana fi madhihi wa nusratih
وأهدنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منهم القضاء للوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناؤه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بدعائك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تدمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا بيدك يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم